تمامی حباب آقا دے دیوانے، مستی عشق مصطفیٰ دے مستانے، شمع عشق رسالت دے پروانے، زبان دے تالے کھول کے شیطان دی کمر نو توڑ کے سینے دی پوری طاقت لا کے اپنے آقا و مولا دی بارگاہ وچ اس انداز اس یقین دے نال درود و سلام دا نظرانہ پیش فرماؤ۔ یقین کامل ہونا چاہیے کہ پڑھیا کر درود حضور اتے سدھی روز مدینے نو ڈاک جاندی، کملی والے دے در تو مور لگ کے سدھی رب دے کول افلاک جاندی، اے دی کوئی رفتار نہیں روک سکدا، اے دی برق رفتار بے پاک جاندی۔ پڑھیا کر یارا درود ہر دم، اے دے نال زبان ہو پاک جاندی۔ محبت دے نال باواز بلند تمامی حباب پڑھو، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ علامہ حافظ قاری محمد عمران آسی صاحب خطیب اعظم سیالکوٹ وہ فرماندے نے کہ ہر محفل دے آخر دے وچ لنگر دا اہتمام ہوندا ہے تے کھانا بھی چاہیے ہے، لیکن کچھ نہ کچھ بندہ گھروں بھی لنگر کھا کے آوے، بندہ بولن جوگا ہوندا ہے۔ علامہ ملازم حسین ڈوگر صاحب فرماندے نے دو بندے محفل وچ نہیں بول دے، ایک ہو جنہیں کچھ نہ کھادا ہوئے، ایک ہو جنہیں بہتا کھا لیا ہوئے۔ ہن پتہ نہیں رولا کی، حالانکہ میں تڑپدا تے پھڑکدا تانوں چھڈ کے گیا۔ ایک باری اچھی آواز نہ پڑھو، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، ماشاءاللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا نور اللہ۔ اللہ رب العزت دی ذات دا بے پائیں شکر جس دی عطا کردہ توفیق دے نال اج دی اس ببرکت محفل وچ اساں سارے حاضر ہاں۔ دعا کرو اللہ پاک تہاڈا تے میرا اس محفل پاک وچ آنا سننا سنانا مالک اپنی بلند بارگاہ دے وچ قبول و منظور فرمائے۔ اس سالانہ عظیم الشان محفل پاک بعنوان انوار کی رم جھم، کریم کائنات دے کرم دے نال آقا دی نظر عنایت دے نال الحمدللہ سچ چکی ہے اور اپنے عروج دی طرف رواں دواں ہے۔ مبارکباد دے مستحق تمامی انتظامیہ دے دوست اہلیان چک جنہاں دی کاوش کوشش دے نال یہ محفل پاک سچ چکی ہے اور اپنے عروج دی طرف رواں دواں ہے۔ دعا کرو اللہ رب العزت غلطی کوتاہی کمی بیشی معاف فرمائے، اس محفل پاک نو قبول فرما کے پورے چک تے میرا مالک اپنی خاص رحمتوں دا نزول عطا فرمائے، ہر گھر وچ رہن والے ہر فرد دی میرا مالک خیر فرمائے۔ جتنے عاشق اس محفل پاک دا حصہ بن چکے نے یا تشریف لے آ رہے نے، اللہ پاک سب دے دکھ نو سکھ وچ بدل دے وے، بیماریاں نو شفاواں وچ بدل دے وے، پریشانیاں نو آسانیاں وچ بدل کے اٹھن تو پہلے محفل پاک ساڈے ساریاں واسطے بخشش دی سند بن جائے۔ میری خوش بختی ایک دفعہ پھر میں تواڈے چک وچ حاضر ہاں۔ پچھلی واری بھی جدوں حاضر ہویا تساں بہت تھوڑے وقت وچ ڈھیر سارا پیار دیتا اور اجے تک میں اسے ذوق دے نشے وچ ہاں۔ او تواڈی سبحان اللہ دی آواز، او اٹھے ہاتھ، او جملیاں تے کھڑے ہو کے سبحان اللہ دی داد دینا، او میں اجے تک نہ بھولیا نہ کدی بھول سکنا۔ تے فی الوقت تواڈی خاموشی دس رہی ہے بھی شاید تانوں کسے بد نظری دی نظر لگ گئی ہے۔ چلو برحال اجے تے آغاز ہے، آغاز دے وچ ہی ایک کلام شروع کراں گا جے اگر تواڈی آواز اسی طرح جی میں پیچھے حاضری ہوئی بلند ہو گئی تے انشاءاللہ کچھ کلام تازہ لے کے آیا جڑے اج پہلی واری پڑھنے نے، وہ تانوں انشاءاللہ تحفہ دیاں گا۔ تے جے تسی اینج ٹھیلے ٹالے رہے تے پھر میں اوتھے ہی رک جاواں گا۔ پہلے سادات نو گزارش کراں گا نظر دا دم فرما دیو، پھر میں نقابت دا آغاز کراں۔ اگر جے تسی بولن تے آگے تے انشاءاللہ میں بھی پڑھن تے آ جاواں گا۔ میں جناب رمضان مستانہ صاحب میرے شاگرد نے، بڑے بادب نے، بے پناہ پیار کردے نے، آپ نے ایک دفعہ پھر تواڈا محبت نامہ پیش کیتا، میں نہ دے حکم تے میں حاضر ہاں اور سٹیج تے دیگر جتنے بھی احباب جلوہ گر نے سب دا تعارف بڑے خوبصورت انداز دے نال جناب رمضان مستانہ صاحب کروا چکے نے اور میں بھی یہ نام اپنے لباں تے لے آنا سعادت سمجھنا، کیونکہ سیدوں کا جمال ہے سارا، نسبتوں کا کمال ہے سارا، دور دل سے ہر ایک زنگ ہوتا ہے، جیسا سنگ ہوتا ہے ویسا رنگ ہوتا ہے۔ آل نبی اولاد علی شہزاد غوث الورا گل گلشن علی گلستان سادات کے مہکتے ہوئے پھول، سٹیج کا حسن ہے میری مراد سید
اکمل شاہ صاحب غازی دامت برکاتہم عالیہ، آپ اقبالیہ اجنالیہ اسٹیشن سے ماشاءاللہ آپ تشریف لا چکے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سید شکیل، ماشاءاللہ لخائی تیری بڑی کمال ہے، بہت خوش ہو رہا ہے میں۔ سید شکیل حیدر صاحب، آپ ماشاءاللہ اس محفل پاک کے تشریف لے کے آئے۔ آل نبی اولاد علی قبلہ حضور پیر سید مزمل آفتاب بخاری صاحب، آپ اس محفل پاک دے وچ ساڑھے سٹیج دا حسن بنے۔ سید ارباز حسین، ارباز حسین، کیا بات ہے، سید انار حسین شاہ صاحب کاظمی دامت برکاتہم عالیہ، آپ اس محفل پاک کے تشریف لے کے آئے۔ میرے بڑے کرم فرما معروف نعت خان سید نوید حیدر شاہ صاحب بخاری، سید خلیل حیدر شاہ صاحب کاظمی، اور آئی دی اس ببرکت محفل ساڑھے مہمان جناب قاری تحریم شہزاد صاحب، وجاہت علی قادری صاحب، میاں طاہر منیر کلیار صاحب، میاں اویس کلیار صاحب، اور ہنیں سید مقصود حسین شاہ صاحب بخاری ماشاءاللہ اپنے نانا دی محفل تشریف لے کے آئے۔ آپ نو خوش آمدید کہنا۔ آل نبی اولاد علی سید ذوالقرنین شاہ صاحب دامت برکاتہم عالیہ، آپ تشریف لے کے آئے۔ آل نبی اولاد علی قبلہ حضور پیر سید ثقلین شاہ صاحب دامت برکاتہم عالیہ، آپ تشریف لے کے آئے۔ جتے ایک سید ہوئے بہار ہوندی ہے، اتھے دے ماشاءاللہ سبحان اللہ سٹیج سادات نال سج کے ہے۔ یقیناً محفل یادگار ہوئے گی، شاندار ہوئے گی۔ پتر بہ جو یار، سارے نو میری والی کام پہندا ہے، بیٹھ جاؤ بیٹا، کوئی شور نہ کرے۔ تواڈے چوں جیڑا بچہ ہن گل بات کردہ نظر آیا، شور کردہ نظر آیا، میں مائک اونوں دے کے کہنا 26 دا پہاڑا سنا، ٹھیک ہے؟ جاندہ ہوئے تو ٹھیک ہے، ورنہ بالکل گفتگو ترک کر دیو۔ سلہ والی تو میرے شاگرد بھی نے اور ماشاءاللہ بے پناہ پیار کردے نے، جناب علی ریاض چشتی صاحب، آپ ماشاءاللہ اس محفل پاک اپنی عقیدتاں پیش کر رہے سی اور اس محفل پاک دا آغاز کیتا اور بڑی محبت دے نال صدا دیتی۔ اللہ پاک تھانوں جزا عطا فرمائے۔ اے ننا منا تا ہون نہیں کہہ سکتے، ہون تو ماشاءاللہ جوان ہو گئے نے، روشنیاں دے شہر کراچی تو جنہ دا تعلق، اور اس وقت انہ دے بابا جان کینٹ سرگودا اپنی ڈیوٹی سار انجام دے رہے نے۔ اے آج ماشاءاللہ اس محفل پاک سپیشلی آئے نے۔ اس وقت تسی سوشل میڈیا تے ویکھو اللہ پاک نے بڑیاں اس طرح نوازے ہے۔ پاکستان دے کم سن نمبر 1 نقیب محافل نات جناب حسام بے قادری صاحب ماشاءاللہ آپ بھی اس محفل پاک دا حصہ بنے نے۔ اللہ ڈھیر ساریاں اس طرح نوازے۔ وقت بہت ہو چکے ہے تو میں خود تڑپ رہا تھوڑی سبحان اللہ سنن واسطے، اس واسطے مزید تاخیر میں سمجھنا وہ نقابت نہیں بلکہ حماقت ہے۔ جلد تو جلد سادات کل دعا لے کے تینا دی نگاہ دے وچ رہن دا طلبگار بن کے میں ایک کلام سرکار دی آمد دا تھوڑی سماعتاں دے حوالے کر رہے ہیں۔ میلاد تو تساں ساریاں کل سنے ہیں، آج میں تانوں 2 شعر میلاد دے سنانے نے تے نال 2 شعر معراج دے سنانے نے۔ نبی کا فرش پہ آنا نبی کا میلاد ہے، فرش تے عرش پہ جانا یہ نبی کا معراج ہے۔ پتر میں پچھلی واری بھی تانوں آکھیا سی، مینوں یاد ہے بھی گوڈے چھڑ دینا، تے ہن اس واری پھر کہہ رہے ہیں تو میں پریشان ہے بیٹھا، مینوں لگ ہی نہیں رہا بھی میں اتنے دنوں بعد آیا، مینوں انج لگ رہا بھی میں اجے اوتھے ہی پائی بیٹھا ہے تے اوتھے ہی بیٹھا ماشاءاللہ جی میں با کے گیا ساں تسی اوویں ہی بیٹھے ہو۔ میرا دل کردا ہے اتر کے آواں، پہلے تانوں اٹھیاں بھراں، تہاڈی تھکاوٹ دور کراں، پھر میں کو نقابت دا آغاز کراں۔ فرنٹ تے کم از کم جیڑا بندہ بیٹھا ہوئے انہوں ٹنا ٹن ہونا چاہیے، نہ سن ہونا چاہیے، نہ نیند وچ ٹن ہونا چاہیے، تھوڑا جہا ٹھیک ہو کے بیٹھو، تہاڈی مہربانی۔ بچیاں نو ماشاءاللہ مستانہ صاحب نے چوک کے ادھر کیتا ہے، وہ ہولی ہولی پھر اپنی جگہ تے واپس تشریف لے آ رہے ہیں۔ اگر یہ نیانے سارے اٹھ کے جلدی نال ادھر ہو جاؤ تے سیانے 2-4 اگے آ جاؤ تے پھر مینوں پڑھن وچ بھی آسانی ہوئے گی، کیونکہ انہاں نو ہر 5 منٹ بعد کام پینا ہے، انہاں شور بھی کرنا ہے، پھر نبی دا ذکر روک کے انہاں نو کہیے کہ بیٹا شور نہ کرو، بیٹا انج نہ کرو، اس وقت بڑی تکلیف ہوئے گی۔ یہ ہونے نالی کوشش کرو، بچے کھڑے ہو کے پیچھے چلے جاؤ اور بڑے احباب نو آگے بھیج دو تاکہ تانوں کم پوے تے دروازے کھلنے، جدوں مرضی باہر جاؤ تانوں کوئی نہیں پوچھن والا۔
جلدی بیٹا جلدی کرو، ٹائم بچاؤ، ٹائم بچاؤ. آپ بھی بیٹا اٹھ جاؤ. پتر ریڑ کے ادھر ادھر نہیں ہونا، اٹھ کے پیچھے جانا ہے، اٹھ کے. تو کیوں شاید اتنے بولی کوئی اور بولی جاندی میری سمجھ نہیں آ رہی. پتر اٹھ کے پیچھے جانا ہے. کھڑے ہو نا، کھڑے ہو نا، کھڑے ہو نا بیٹا، بیٹا کھڑے ہو جاؤ. قاری صاحب تھوڑے شاگرد نہیں ہے؟ اچھا تھوڑے نہیں. جس نے حسین دے نانا دا کلمہ پڑھیا اٹھ کے اگے آئی. یار حضور دی محفل سجان واسطے تھانوں کہہ رہے ہیں، میں کہڑا دعائے قنوت سننی ہے. اگے آ جاؤ، اگے آ جاؤ. بھائی جان تسی بھی آ جاؤ اگے. آج ہر بندہ کہہ رہا ہے تو اگے چل جا، وہ کہہ رہا ہے تو اگے چل جا. بھائی تسی سارے اگے آ جاؤ تو مہربانی کرو، ایک ایک دو قدم اگے ہو جاؤ. بہت شکریہ، جزاک اللہ. بابا جی تھوڑا جا تسی بھی محبت فرما کے اگے آ جاؤ. مسکراندہ چہرہ ایتھے فرنٹ تے ہوئے تے کیا بات ہے. تھوڑا جا اگے ہو جاؤ. بہت شکریہ. ایک نعرہ بلند کرو، نعرہ تکبیر. سارے ہاتھ پورا اٹھاؤ، نعرہ تکبیر. تھوڑا نہیں پورا ہاتھ اٹھاؤ، نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. لالیاں والے بھی آگے ماشاءاللہ. نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. جدوں دا چن چڑھیا ہے نا آمنہ دے لال دا، لوگاں دے چہریاں تے رونق آئی، پریشانی دور ہوئی. ایک نو گلے مل مل کے مبارکباد دے رہے نے. تے پتہ کی کہہ رہے نے؟ کہہ رہے نے او لوکو غم سارے بھول جاؤ. ایڈا ووکل کھولنا. غم سارے بھول جاؤ، غم سارے بھول جاؤ. کوئی پوچھتا ہے کیوں؟ نبی دا نوکر کہندا ہے سرکار آ گئے. غم سارے بھول جاؤ، سرکار آ گئے ہیں، سرکار آ گئے ہیں. غم سارے بھول جاؤ، غم سارے بھول جاؤ، سرکار آ گئے ہیں. غم سارے بھول جاؤ، غم سارے بھول جاؤ، سرکار آ گئے ہیں. غم سارے بھول جاؤ. ہاتھوں کو اٹھا سکتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے کہیے غم سارے بھول جاؤ، سرکار آ گئے ہیں. غم سارے بھول جاؤ، سرکار آ گئے ہیں. غم نعرے یہ لگاؤ، سرکار آ گئے ہیں، سرکار آ گئے ہیں. شاہ جی قبلہ عجیب سا زمانہ آ گیا ہے جسے بیٹے کی شادی پہ لاکھوں روپیہ خرچ کر کے تکلیف نہ ہو. پتہ نہیں اسے میلاد کی مرچیں دیکھ کر کیوں مرچیں لگ جاتی. ایک ایک سے پوچھتا ہے یہ چراغاں کس لیے، یہ لائٹنگ کس لیے، یہ جھنڈے کس لیے، یہ سٹیج کس لیے. یہ ساری فضول خرچی ہے، یہ کس لیے کرتے ہو؟ اگر آپ کے ماتھے پر دل کی لوح زمین پر علاقہ کی در و دیوار پر یہ عقیدہ لکھ دوں تو کوشش کیجئے گا اگر کوئی ایسا سوال کرے تو اس کو میرے یہ 2 مصرے سنائیے گا. کیا توجہ کرنا. میں نے کہا سارا جہاں سجا ہے، سارا جہاں سجا ہے، کوئی پوچھے کہ یہ کیا ہے. سارا جہاں سجا ہے، کوئی پوچھے کہ یہ کیا ہے. اگلی لائن پہ ایسے اشارہ کروں گا، میں کہوں گا سرکار آپ نے جو میلادی ہے فسادی نہیں، جشن منانے آیا ہے اپنے کریم آقا کا، عقیدہ رکھتا ہے. میرے گھر میں جو پکتا ہے نا وہ بطول کی چکی کا صدقہ پکتا ہے. جو آج اس کا حق ادا کر سکتا ہے ماں کے پیے دودھ اور باپ کے خون کا حق ادا کر کے، میں کہوں گا سرکار
आपने दोनों हाथ उठाकर मुनकरीन का कलेजा जलाते हुए सीने का जोर लगा के कहना है, मैं कहूंगा सरकार, आपने कहना है आ गए हैं। मैं कहूंगा सरकार, आपने कहना है आ गए हैं। कौन कौन कह सकता है? नाल दे बंदे ते तवज्जो रखो। अगर सरकार आ गए हैं जेड़ा नहीं कह सकता, ओदा आईडी कार्ड ते चेक करो किथों आया है। माशाल्लाह, सरकार आ गए सारे कहेंगे। मैं कहूंगा सरकार, तुसा कहना है आ गए हैं। झोली चुक के इतने सादात, माशाल्लाह, इतने सादात का वास्ता दे के कहना, या अल्लाह जेड़ा सब तो ऊंचा हाथ उठाए और इन्हें भरे मजमे च फरमाए कि सरकार आ गए हैं, सब तो ऊंचा कवे, उन्होंने मौत बाद चाहे, आका दा दीदार पहले नसीब हो जाए और वो कवे, आका जी तुसी आ गए हो। कोई हाथ थले नहीं, कोई जुबान बंद नहीं। मैं कैमरामैन भाई को गुजारिश करांगा कि एक दो शेर सिर्फ हो जान, उस तो बाद तुसी अपनी ड्यूटी बखूबी जिवें तुहाडे जिम्मा है इन्हू तुसी निभाना। लेकिन आगाज दे विच फर्स्ट इंप्रैशन इज द लास्ट इंप्रैशन। अगर तवज्जो बट गई और तुहाडे वल तवज्जो गई तो एक दोस्त भी चुप रह गया, मैं कमी महसूस करांगा। वैसे कदी कमी रही नहीं, अज भी मैं समझना कि नहीं रहनी चाहिए। तवज्जो करना। मैं कहांगा सरकार, तुसां की कहना है? बस इतना ऊंचा कहोगे। कितना ऊंचा कहना है? आ गए हैं। माशाल्लाह, न्याणे की आवाज ज्यादा है, सियाणे भी सियाणे बन जाओ और उच्ची आवाज में कहना है आ गए हैं। तवज्जो। मैं कहूंगा सरकार, सारे ने हाथ पूरा चुक के कहना है आ गए हैं। सादात नूं गुजारिश है, अगर आपने नाना दी जिक्र दी इस हाजरी दे विच अगर तुहाडे कलेजे च ठंड पै जाए, रूह दी तस्कीन दा सामान होवे तो मेरी वालदा दी सेहत वास्ते जरूर दुआ फरमा देना। मैंने कहा सारा जहां सजा है, माशाअल्लाह, फखरे सना खान ने पाकिस्तान, सिपा सलारे गुलामा ने हसान, जिन्हां दा हुण तक सारे सोच रहे सी पता नहीं आंदे ने कि नहीं आंदे। पर मैंने कहा था कि आप के नाम में अब्बास है और अब्बास जिस नाम में आ जाए वफादारी दरे ज़हरा से मिल जाती है। आपने हुक्म फरमाया था और वादे के मुताबिक माशाअल्लाह आप तशरीफ ला चुके हैं। फ़ख्र अब्बास ताबिश साहब, समीम कल्ब से आपको खुश आमदीद कहता हूँ। लालिया की सरजमीन से हमारे मेहमान मोहतरम मकाम, इज़्ज़तमाब, मारूफ, एवार्ड याफ्ता कारी कुरान, अजीम बाप के अजीम बेटे जनाबे भाई कारी मोहम्मद मुजम्मिल साहब, आप भी माशाअल्लाह इस महफिल पाक में तशरीफ ला चुके हैं। अभी कुछ देर बाद आयात बय्यनात की तिलावत से हमारे कुलूब को ठंडा फरमाएंगे। और लालिया की सरजमीन से महफिल नात के हवाला से मुतहर्रिक शख्सियत, हर हुजूर के नाम लेवा से बेपनाह प्यार करने वाले, हम सब के महबूब, और जहाँ होते हैं वहाँ फिर हमें पढ़ने को दिल मचलता है, क्योंकि आप सुनना जानते हैं और पढ़ाना जानते हैं। जनाबे हाजी मोहम्मद नज़ीर साहब माशाल्लाह मेरी पुष्पनाई कर रहे हैं, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपको भी इस महफिल पाक में वेलकम कहता हूँ। भाई पूरी तवज्जो। कहना क्या था? मैं कहूँगा सरकार, आपने क्या कहना है? ए मंजर देखना जी, थोड़ी देर वास्ते हम टेंशन खत्म कर दो। तुहाडी जिहड़ी मेन टेंशन सी, जिन्हें तुहाडा 2-4 किलो खून घट किया होया सी, वो तो हुण वध जाना चाहिए है। पूरी तवज्जो नाल हाथ पूरा उठा के कहना है आ गए हैं, और इहदे नाल इंशाअल्लाह ताबिश भाई तक सफर करांगे, बाद विच बाकी सिलसिला। मैंने कहा सारा जहां सजा है, कोई पूछे कि ये क्या है, उसे जाके ये बताओ सरकार आ गए हैं, सरकार आ गए हैं, सरकार आ गए हैं, सरकार आ गए हैं, जाके ये बताओ सरकार आ गए हैं। सैयद राजी हो गए, मेरे आन का मुल पै गया। सरकार सरकार आ गए हैं, सरकार आ गए हैं। सादात मेरे लिए खड़े हैं, मेरे लिए ये बख्शिश की सनद है। एक शेर आपकी मुस्कुराहट की नजर कर रहा हूं, शायद ना पढ़ता, माहौल बन गया है तो इस पे वाजिब नहीं औजब है ये कहना। क्या महफल सजी हुई है, रौनक लगी हुई है, महफल सजी हुई है, रौनक लगी हुई है, दीवानों पलकों को तुम बिछाओ, सरकार आ गए हैं, सरकार आ गए हैं, पलकों को तुम बिछाओ।
उठाओ। सरकार आ गए हैं। मेरे रब की ये अता है, अरे झंडे नहीं तो क्या है, मेरे रब की ये अता है, झंडे नहीं तो क्या है, हाथों को तुम उठाओ। सरकार आ गए हैं, सरकार आ गए हैं, सरकार आ गए हैं, सरकार। भाई पूरी तवज्जो। जब नबी तशरीफ लाए, ये बेटा आप बच्चों से मुझे अब मीठी मीठी सुभान अल्लाह की आवाज सुनना है। जहां रुक जाऊं, आपने स्कूलों में पढ़ा है अलिफ अनार बे बकरी। आओ मैं बताता हूँ, इश्क की ऐनक लगा के पहनो तो ये अलिफ से लेकर ये तक हर लफ्ज नबी की आमद पे झूमता, बोलता, जश्न मनाता हुआ दिखाई देता है। मैं बताता हूँ कैसे। जहां रुक जाऊं, कलेजे में ठंड पड़े तो सुभान अल्लाह जिंदगी वाली कहना, पता लगे आशिकों ने लफ्जों की कदर की है सुखनवरी के ताजर बन के। तवज्जो। जब नबी तशरीफ लाए तो अलिफ ने कहा अल्लाह का महबूब आ गया, बे ने कहा बेसहारों का सहारा आ गया, ते ने कहा ताजदार अंबिया आ गया, से ने कहा साबित कदम आ गया, जीम ने कहा जन्नत का सरदार आ गया, हे ने कहा हबीब खुदा आ गया, खे ने कहा खैरुल वरा आ गया, ताल ने कहा दुख मिटाने वाला आ गया, जाल ने कहा जखीरा आखिरत आ गया, रे ने कहा रहमत अलिल आलमीन आ गया, से ने कहा जमीन व आसमान की बहार आ गया, सीन ने कहा सरवरे कौनैन आ गया, शीन ने कहा शाहिद आलम आ गया, स्वाद ने कहा सादिकीन अमीन साबिर आ गया, स्वाद ने कहा ताहा के खड़े वाला आ गया, ता ने कहा ताहा की शान वाला आ गया, सा ने कहा जुल्मत मिटाने वाला आ गया। अब बंदा ना बोले मैं नकाबत ही छोड़ दूं। ऐन ने कहा अरब का शहजादा आ गया, ऐन ने कहा अरब का शहजादा आ गया, गैन ने कहा गरीबों का आसरा आ गया। शाजी किबला एक शेर गिरा कर रहा हूं और यहां पर जिसके कलेजे में ठंड पड़े वो आज इतना ऊंचा सुभान अल्लाह कहे पता लगे महफिल फर्श पे है, हादरी अर्श पे है। वो बंदा दिखाइएगा जो इस पे सुभान अल्लाह पी जाए, कम अज कम उसका दीदार करके मौला से गुनाहों की माफी मांगना तो मेरा हक बनता है। मैंने कहा आगाज पहलो अखीर बादच, जुल्फ पहलो असीर बादच, बादशाह पहलो वजीर बादच, उधर बादच, आगाज पहलो अखीर बादच, जुल्फ पहलो असीर बादच, बादशाह पहलो वजीर बादच, फकीर पहलो फकीर बादच, कलम पहलो तहरीर बादच, मुकर्रर पहलो तकरीर बादच। जन्नत भी अल्लाह ने है में कलने गरीब पहलो अमीर किसे शहर विच जे कोई अदीब आवे आके पते अदीबां दे पुछदा है। किसे शहर विच जे कोई अदीब आवे आके पते अदीबां दे पुछदा है। किसे शहर विच जे कोई हकीम आवे आके पते मरीजां दे पुछदा है। हाथ उठा के बोलना इक्को लाल आमना दा जेड़ा आके पते गरीबां दे पुछदा है। आ गया, छे ने कहा फिक्र करने वाला आ गया, बड़ी का आपने कहा किस्मत जगाने वाला आ गया, छोटी का आपने कहा कायनात की बहार आ गया, लाम ने कहा लजपाल आ गया, मीम ने कहा मोहम्मद मुस्तफा महबूबे खुदा आ गया, नून ने कहा नूरानी चेहरे वाला आ गया, बा ने कहा वल्लैल की जुल्फों वाला, वजहाए तखलीके कायनात आ गया, हे ने कहा हादिए दो आलम आ गया। आखिर में बच गई दो ये, एक छोटी ये एक बड़ी ये, एक दूसरे को गले मिलती हैं और पता क्या कहती हैं? कहती हैं सरे तूर कोई जाए, सरे तूर कोई जाए, उसे आप क्या कहेंगे? उसे आप क्या कहेंगे? उसे आप क्या कहेंगे? एक दो दोस्तों ने हाथ उठाया है, उन्हें कहूंगा कि हाथ नीचे रखें। एक दो दोस्तों ने मुस्कुरा के सुभान अल्लाह भी कहा है, उन्हें भी मैं कहूंगा कि मेहरबानी करके अब आपने नहीं बोलना। आप कहेंगे कामरान भाई थोड़ी देर पहले तो कह रहे थे और ऊंचा बोलो और ऊंचा बोलो, अब कह रहे हैं चुप रहे। हाँ भाई मैं खुद कह रहा हूं ना, नहीं बोलना, हाथ नीचे रखे, सर भी नहीं हिलाना, बोलना भी नहीं, पहली लाइन पे चुप रहना है।
سوچ سننا ہے، محسوس کرنا ہے. دوسری لائن جب پڑھوں گا ہاتھ اٹھاؤں گا، پھر حضور کے امتی ہونے پہ جتنا ناز ہے، پھر جتنا دل بولنے کو بچلے اتنا اونچا ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہیے گا. لو جی پچھلی باری بھی جتھے سبحان اللہ دی آواز چھڑی سی تو انہوں پتہ ہی ہے کتھے چلی گئی سی آواز. انہاں دا ذوق یہ خود حیران سی بھی اتنا اونچے بھی اسی بول لینے ہیں. آج اس سے بھی اونچا آواز نہ آئے تو میں نے یہ نوکری کی ہی نہیں. سادات اتنا پیار دے رہے ہیں، اس کا دامن پکڑ کے چیلنج دیتا ہوں. آج تک تو اس پینڈے چینی اونچی آواز نہیں سنی ہونی جتنی ہم دوسری لائن تے آئے گی. پہلی لائن پھر پڑھ رہا ہوں، آپ نے نہیں بولنا، چپ رہنا ہے. دوسری لائن پہ دل بولے تو بولنا ہے. سرے طور کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں گے؟ سرے طور کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں گے؟ اب فخر بھائی ان کی آواز سننا. سرے طور کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں گے؟ ارے جسے خود خدا بلائے اسے آپ کیا کہیں گے؟ 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 ماشاءاللہ ہماری خوشبختی آج کی اس محفل پاک میں گلستان سادات میں ایک اور پھول کا اضافہ ہوا. سجادہ نشین آستان عالیہ نور انوار مزمل. ماشاءاللہ محترم مقام عزت مآب پچھلی بار بھی جنہوں نے بڑی محبت سے نوازا، ڈھیر سارا پیار دیا، آج تک مجھے یاد ہے. آج پھر ماشاءاللہ میری خوشبختی مسکراتے چہرے کے ساتھ صاحبزادہ قبلہ سید زین العابدین شاہ صاحب بخاری. یزید دے 14 پتر سی، ایک نہیں بچیا. امام علی مقام دا ہکو زین ہی بچیا. تے تھاں تھاں سید وسدے نظر آ رہے ہیں. میں قبلہ شاہ صاحب کو صمیم قلب سے خوش آمدید کہتا ہوں. سید محسن شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم عالیہ غلامان سادات کے محسن وہ بھی تشریف لائے ہیں، انہیں بھی خوش آمدید کہتا ہوں. بادام کھادے کرو، بھولتا نہیں گئے ہو میں کی کہہ رہا سا. سر طور کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں گے؟ جسے خود خدا بلائے اسے آپ کیا کہیں گے؟ ایک باری اللہ دا نام ٹینشن چھاڑ دیں. جدو تو پیچھے ویکھنا ہے، چار بندے تینوں ویکھ دینے، پھر انہاں دی سبحان اللہ مینوں نہیں لبدی. مہربانی کر کے ہن پیچھے نہیں ویکھنا. میں نے کہا سر طور کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں گے؟ جسے خود خدا بلائے اسے آپ کیا کہیں گے؟ مستانہ بھائی میں نے کہا جو خطائیں معاف کر دے وہ خدائے لم یزل ہے. جو خطائیں معاف کر دے وہ خدائے لم یزل ہے. حضور کا امتی گج بج کے بولے جو خطائیں بخشوائے اسے آپ کیا کہیں گے؟ اسے آپ کیا کہیں گے؟ میری صادری کا آخری شعر لاسانی و لافانی مصرع جس کے لیے اس کلام کا انتخاب کیا اندھا اعتماد کر کے تحفہ دے رہا ہوں. میں نے کہا جو کرے کلام رب سے وہ لقب کلیم پائے. جو کرے کلام رب سے وہ لقب کلیم پائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے تھے نا کوہ طور پہ، رب سے ہم کلام ہونے، وہ کلیم اللہ ہے. حضور عرش پر گئے، آپ حبیب اللہ ہیں. اب شعر سنیے گا، سمجھیے گا، پھر یا سارے اٹھ کے چلے جائیے گا یا سادات کو گواہ بنا کر اتنا اونچا بولیے گا نیچے رہا تو قبر کی پہلی رات تک دکھ ہوگا. کلیم اور ہوتا ہے، حبیب اور ہوتا ہے. کلیم وہ جو خود جائے، حبیب وہ جسے بلایا جائے. کلیم وہ جو کوہ طور پہ جائے، حبیب وہ جو عرش اولا پہ جائے. کلیم وہ جو کوہ طور پہ جائے صرف کلام کرے. حبیب وہ جو عرش پہ جائے کلام بھی کرے دیدار بھی کرے. کلیم وہ جو کوہ طور پہ جائے تو خود جائے. حبیب وہ جو براق پہ سوار ہو کے جائے. کلیم وہ جو کوہ طور پہ جائے تو جوتے اتارنے کا حکم آئے. حبیب وہ جو جوڑوں سمیت عرش اولا پہ چلا جائے. میں نے کہا کہ جو کرے کلام رب سے وہ لقب کلیم پائے. شاہ جی واللہ باللہ سمت اللہ جب میں یہ شعر پڑھتا ہوں
میرا دل کرتا ہے میں مائک چھوڑ دوں، اگر بیٹھ کے نقابت کر رہا ہوں تو کھڑے ہو کے اس جملے پر میں خود اپنے تائیں اس جملے پر داد دیتے ہوئے خود کو کہوں سبحان اللہ، میرا دل کرتا ہے۔ لیکن اگر ایسا منظر نہ بنے، احباب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کر بھی بولیں داد چھوٹی جملہ بڑا ہے، وہ بندہ گھر جا کے شیشہ دیکھ کر مقدروں پہ روئے ضرور کہ میرے لیے حضور مصلی پہ ساری رات رو رو کے فرماتے تھے ربی حبلی امتی ربی اغفر لی امتی، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ اور آج حضور سے عقیدت محبت کا اظہار کرنے کا وقت آیا تو میں سبحان اللہ بھی نہ کہہ سکا، ہاتھ بھی نہ اٹھا سکا، مقدروں پہ رونا ضرور۔ اور جو سب سے اونچا ہاتھ اٹھا کے بولے ماں باپ مرشد کے ساتھ اسی سال مدینہ پاک جائے، جملہ سمجھ کے بولیے گا۔ کیمرہ مین بھائی یہ ماحول کبھی کبھی بنتا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ آج تک یہ ماحول ایسا نہ بنا ہوگا جو اب آنے والا ہے۔ یہ ممبر پر بیٹھے سادات بھی انشاءاللہ اپنے نانا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں گے، بات ہی ایسی کر رہا ہوں۔ سرے دور کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں گے، جسے خود خدا بلائے اسے آپ کیا کہیں گے۔ ارے جو خطائیں معاف کر دے وہ خدائے لم جزل ہے، جو خطائیں بخشوائے اسے آپ کیا کہیں گے۔ مستانہ جی آئی دیجیے بات سنو، میں نے کہا جو کرے کلام رب سے وہ لقب کلیم پائے، جسے حضور کے امتی ہونے پہ جتنا ناز ہے اتنا اونچا ہاتھ اٹھا کے بولنا، جو کرے کلام رب سے وہ لقب کلیم پائے۔ ارے دیوانوں بولو اور بتاؤ جو خدا سے مل کے آئے اسے آپ کیا کہیں گے، اسے آپ کیا کہیں گے، اسے آپ کیا کہیں گے۔ تخت و تاج و قلم نبی کا ہے، سارا عرب و عجم نبی کا ہے، اس کی آنکھیں ترش کے سامن ہیں، جس کی آنکھوں میں نم نبی کا ہے۔ کھلا یہ راز شب معراج یارو، کائنات کے سینے میں کم نبی کا ہے۔ میری اپنی تو کوئی بات نہیں، مجھ پہ سارا کرم نبی کا ہے۔ عرش اعظم سے پوچھ سکتے ہو، عرش اعظم سے پوچھ سکتے ہو کتنا اونچا قدم نبی کا ہے۔ اسے آپ کیا کہیں گے، اسے آپ کیا کہیں گے۔ آپ سب کی محبتوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ابھی تو ابتدا ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ میں یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں، ہمارے بہت شکریہ جی، موسٹ سینئر نعت خواں، پاکستان کا فخر، اس پٹی کا فخر، محبت کی دھرتی، چھنگ کا مان، فخر ثنا خانان پاکستان، سپہ سالار غلامان حسان، جناب نعت و شاعر جنت علی دی، میں بھی علی دا، میں جے نہ ویساں بیا کون ویسی۔ اس کلام کے خالق فخر عباس تابع صاحب، آپ سے جب وقت لیا تو آپ کے پاس وقت نہ تھا، یہ میں پہلے ممبر پر بتا رہا ہوں، آپ نے وقت دے رکھا تھا۔ تو مجھے مستانہ صاحب کا جیسے فون آیا اور جس انداز میں انہوں نے بات کی کہ تابع صاحب آنے چاہیے، میں نے خدا دی قسم میں نے 2 شعر بول گئے جس انداز میں انہوں نے مجھے کہا۔ بہر طور یہ ان کا محبت کا ایک انداز تھا، میں نے وہی بات بھائی تابع صاحب کے سامنے رکھی، آپ نے وقت تو عطا کیا لیکن ایک بات کی، انہوں نے فرمایا کہ آگے جہاں وعدہ کر رکھا ہے وہ بھی وفا کرنا ہے، اس لیے جب میں آؤں تو مجھے فوراً دعوت دے دی جائے۔ تو آپ سے جو ہے وہ وعدہ کیا تھا وہ وفا کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے صدا دے رہا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ قاری مزمل صاحب اور پھر ممتاز عالم بعمل قبلہ شاہ صاحب جن کو سننے کے لیے آپ بےتاب ہیں ان کا خطاب ہوگا۔ میں یہاں پر فی الوقت اور سر دست فوراً ہی گزارش کرتا ہوں، ہم سب کے محبوب پیارے، ہماری آنکھوں کے تارے، بھائی نعت و شاعر فخر عباس تابع صاحب
ماحول کی آغوش میں اپنے کریم آقا کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آپ سب دوست ان کا استقبال کریں۔ مستانہ صاحب انشاءاللہ خوش ہو کے اب نعرہ لگائیں گے، خوش ہو کے نعرہ لگائیں گے، سب جواب دیں گے اور تابع صاحب کی حاضری کا آغاز۔ بسم اللہ جی۔ زندہ باد زندہ۔ میں رات ہی ایک سید زادے کو لے جملہ سنے ہیں، کچھ بندیاں دے ہاتھ تھلے نظر آئے، میں کہا چلو یہ گل کر دے ماں دور حاضر وچ اس نعرے دا جواب سید زادے رات فرما رہے سی غیرت مند ہی دے سکتا ہے۔ جڑا غیرت مند ہے وہ اس نعرے تے نہ ہاتھ تھلے رکھے گا نہ زبان بند۔ ایک باری کلیجے چ ٹھنڈ پہ جائے پتہ لگے نبی دے نوکر نے وفاداری کیتی ہے اور ختم نبوت دے اس عقیدے تے پیرا دیتا ہے۔ پوری طاقت لا کے ہاتھ چوکے بولنا ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت